नाजरीन, मुल्क भर के 61 अजला टिड्डी दल के हमलों की जद में है। टिड्डी दल ने खेत के खेत उजाड़ दिए। चारों सूबों के दर्जनों अजला बुरी तरह मुतासिर होने लगे। लिया में टिड्डी दल ने 8,500 एकड़ पर कपास और चारे की फसलों को नुकसान पहुंचाया। कपास, चावल, चना और सब्ज चारे को नुकसान पहुंचा। मूंगफली, कपास, खरबूजा, सब्जियां और गन्ने की फसलें भी उजड़ गईं। टिड्डी दल बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, खुसूसन जनूबी पंजाब के अजला में। और इस वक्त हुकूमत की जानिब से हिदायत वाज़ेह तौर पर दी गई हैं कि टिड्डी दल के खात्मे पर इकदाम किए जाएं। और गुज़िश्ता रोज इस पर खुसूसन फंड भी जारी किए गए। 1 अरब रुपए के फंड जो है वो जारी किए गए महकमा ज़राअत को और दीगर जितने भी महकमे हैं, खुसूसन जो टिड्डी दल के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें PDMA है और NDM की जानिब से 4 हेलीकॉप्टर्स भी दिए गए कि ताकि टिड्डी दल पर जो है वो स्प्रे किया जा सके। और इसके साथ साथ एक और लश्कर की वईद भी दी गई है कि एक और बहुत बड़ा लश्कर जो है वो टिड्डी दल का मस्कत से ईरान और फिर बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होगा। और इस एहतमाल का भी जिक्र किया गया है कि आने वाले वक्त में खुराक की किल्लत का सामना हो सकता है, चारे की किल्लत का सामना हो सकता है। और बड़ी तादाद में चूंकि जनूबी पंजाब में खुसूसन जो जितनी भी फसलें हैं और जितना भी ज़राअत का शोबा है वहीं पर मौजूद है, ज़्यादातर अगर वहां पर टिड्डी दल पहुंचता है और एक बहुत बड़ा गौल और लश्कर पहुंचता है तो खासा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती इक़दामात भी नजर आते हैं कि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत भी दी गई हैं, महकमों को मॉनिटर भी किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करते हैं कि टिड्डी दल का खात्मा कैसे मुमकिन है और जनूबी पंजाब में खुसूसन क्या सूरत हाल है। वहां से पिछले दिनों भी जो है वो 2 हमले हुए हैं टिड्डी दल के, और इसके बाद अब इंतजामी मशीनरी और हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। हमारे साथ मौजूद है सूबाई वजीर उश्र ज़कात मियां शौकत अली लालेका साहब। अस्सलाम वालेकुम लालेका साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लालेका साहब, फरमाइएगा कि टिड्डी दल कितनी नुकसानदेह है फसलों के लिए और क्या क्या नुकसान करती है, पहले तो इस पर बताइएगा। और कितना नुकसान हो चुका है अभी तक जो जनूबी पंजाब में पिछले दिनों 2 हमले हुए खुसूसन टिड्डी दल के? हाँ, अच्छा, इसमें ये है कि ये अल्लाह माफ करे, नुकसान तो बहुत करती है, लेकिन जितनी फिक्र बताई जा रही है कि इतना नुकसान हो गया है, उस कदर अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान हुआ नहीं। ठीक। और इसमें ये चीज़ें सब्जा जितना भी होता है, जो भी फसलें होती हैं, ये तबाह कर जाती है टिड्डी दल जो है। तो इसमें इन्होंने किया था, ये टिड्डी दल ने बहावलपुर भी मेरे पास है डिस्ट्रिक्ट और बहावल नगर भी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर और बहावल नगर तो 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इस पे हमला हुआ है, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। तो अच्छा, क्या तरीकाकार क्या इस्तेमाल किया जा रहा है सर? देसी तरीकाकार भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ साथ हुकूमत क्या कर रही है? इस पे गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट DC, CO हेल्थ और तमाम टीम्स हमारी जो है ना, वो हमने रात को इस पे स्प्रे किया जाए तो सबसे अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक। और हमने तो बहावल नगर और बहावलपुर में सेम यही किया था, और दूसरे जनूबी पंजाब में भी गवर्नमेंट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यही कर रही है। और बस ये तारिक भाई कुदरत की तरफ से है, कुदरत कोरोना से निपट रहे हैं, इधर टिड्डी दल से निपट रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका खात्मा हो जाए। लेकिन ये बॉर्डर ईरान के साथ भी, और ये सिर्फ एक हमारा पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये हमारा ज्वाइंट है कि इस टिड्डी दल के साथ अगर हम करेंगे, ईरान भी करेगा, पाकिस्तान भी, इंडिया भी, तो इसका खात्मा हो सकता है। बहरहाल हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, और हम 6 माह से अवेयरनेस हमने सब किसानों में भी हमने दी, और ख़ुद भी हम मुतहरिक थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अभी तक जनूबी पंजाब में टिड्डी दल कंट्रोल है। नहीं मियां साहब, ये पिछले दिनों लश्कर आए तो सर्दियों में अटैक हुआ जनूबी पंजाब में, और इसके साथ साथ एक सर्दियों में अटैक हुआ फसलों पर टिड्डी दल का, एक बहुत बड़ा लश्कर था। और एक अभी कुछ 4-5 रोज पहले अटैक हुआ है, ये बताया जा रहा है चिश्तियां, बिहाड़ी, बूरेवाला, इसके साथ साथ बहावल नगर, बहावलपुर, ये तमाम इलाके मुतासिर हैं। तारिक भाई, इसमें यह है कि जो सर्दियों में हुआ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बचत काफ़ी सर्दी में थी, और इतनी एक्टिव और इफेक्टिव ये टिड्डी दल नहीं हुआ, तो फसलों पे बचत हो गई थी, नुकसान हुआ था लेकिन इस हद तक नहीं हुआ था।
تو آپ یہ आपकी بتائیے नुकसान کہ ये इसने नुकसान किया है, लेकिन उस हद तक नहीं किया जिस हद तक हमें खदशा था। अभी एक पिछले और में भी आई है, लेकिन फिर आई है और फिर चली गई है। अच्छा इसी मियां तरह साहब, एक और एनडीएमए की जानिब से रिपोर्ट दी गई है कि जो मस्कत से लश्कर आ रहा है, मस्कत फिर ईरान और फिर ईरान के बाद बलूचिस्तान के जरिए, बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होने वाला है, उसके लिए बड़ा एहतमाल जाहिर किया जा रहा है, अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि वो बहुत इससे बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा गौल होगा, लश्कर होगा। तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में खतरा टला तो नहीं, तो उसके अलावा हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? अच्छा, अब सॉरी, मैं आपकी बात, मैं बाहर हूँ तो फोन पे आपकी बात से समझ नहीं पाया। ये बताइएगा कि अभी ये जाहिर किया जा रहा है खदशा कि मस्कत, ईरान और फिर बलूचिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में एक और बड़ा लश्कर टिड्डी दल का आ रहा है, तो वो जी हाँ बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। जी, अल्लाह माफ करे, अगर वो जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आया तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, लेकिन हम पंजाब गवर्नमेंट इस पे तैयार है इंशाल्लाह, और कोशिश करेगी कि कम से कम नुकसान कर पाए। अच्छा मियां साहब, एक और बड़ी कमी महसूस की जा रही है कि पंजाब गवर्नमेंट इस हवाले से कोई खास इकदाम करती नजर नहीं आ रही, कहा जा रहा है, और एनडीएमए की जानिब से हेलीकॉप्टर जो है वो दिए जा रहे हैं। अभी क्या क्या सोर्सेज हैं जो महकमा ज़राअत और दीगर जो महकमे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं टिड्डी दल के खात्मे के लिए? नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो सर्दियों में आया था उस वक्त भी हमने कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसके बाद प्रॉपर हम मीटिंग ले रहे हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम तैयार हैं, और जहाँ भी टिड्डी दल का हमला होता है हम उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से और पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से हम तैयार होते हैं। इस पे ऐसे नहीं है कि हम इस पे कोई सुस्ती कर रहे हैं या पंजाब गवर्नमेंट इस पे कोई नहीं अवेयरनेस नहीं उस हवाले अच्छा से, ऐसे नहीं है। मियां साहब, किस तरीके से देसी तरीकाकार भी अपनाया जा रहा है? कहा जा रहा है ढोल बजाया जाता है या बर्तन खड़काए जाते हैं, खड़का किया जाता है, तो उसकी गूंज से वो टिड्डी दल जो है वो भाग जाता है, तो ये तरीकाकार भी अपनाया जा रहा है? हाँ, इसमें ना दो तरीकेकार होते हैं जी। एक तो हम स्प्रे का तरीकाकार रखते हैं कि रात को ये सबसे जब बैठती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है स्प्रे जो है जी। और दूसरा वहाँ जो इलाके की कम्युनिटी है, इलाके के किसान हैं, उनके साथ मिलकर उनको अवेयर करते हैं, और वो हमारा साथ देते हैं और दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ढोल के साथ भी, शोर के साथ भी, जब ये उनको वहाँ से शोर डाला जाता है तो ये वहाँ से शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये का सूबाई वजीर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि टिड्डी दल के जितने खतरात और जितने अंदेशे हैं वो बजा है, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान अभी नहीं हुआ, और हुकूमत पंजाब जो है वो इस वक्त काम कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 अरब रुपए के फंड जो है वो जारी किए गए हैं, और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं वो भी देखे जा रहे हैं। तमाम महकमे जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, उनका कहना था। और इसके साथ साथ महकमा ज़राअत और पीडीएमए जो है वो मिलकर काम कर रही है। एनडीएमए की जानिब से 4 हेलीकॉप्टर्स फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। इस वक्त टिड्डी दल बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो इस वक्त मुतासिर हुए हैं। आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान पीडीएमए हमीदुल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम हमीदुल्लाह मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, फरमाइएगा कि इस वक्त पीडीएमए क्या कर रही है हुकूमत के साथ मिलकर टिड्डी दल के खात्मे के लिए? इस वक्त जो टिड्डी दल है वो शिफ्ट हो रहा है मगरिब से मशरक की तरफ। ईरान और बलूचिस्तान से आगे पंजाब से गुजर के आगे जा रहा है, चुलिस्तान से भी आगे इंडिया की तरफ जो माइग्रेट कर रहा है। और पीडीएमए जो है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा, वो विजिलेंट है। वो दरमियान में किसी वक्त करता है, रास्ते में अगर उसको रात आती है तो वो ठहरता है, फिर सुबह आके बुक कर जाता है। और रात दिन जो है वो सर्विलेंस जारी है, और उसके साथ जो कॉम्बैट ऑपरेशंस हैं वो भी जारी हैं। यानी उनको ख़त्म करने के लिए टीम्स फील्ड में मौजूद हैं, जहाँ पर भी वो आके बैठता है। और उसका तरीका ये है कि वहाँ से लोग जो है उसके एक तस्वीर बनाते हैं एंड्रॉयड ऐप पे, उसी वक्त रियल टाइम में वो अपलोड हो जाती है,
اور فوراً جو ہے ہماری ٹیمز جو ہیں اس کو رابطہ کر کے ہمارے اپنے لوگ جو ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں سرویلنس کے لیے، اور عوام بھی کرتی ہے، اور فوراً جو ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ رات کو آپریشن جاری اچھا یہ کرتے ہیں۔ بتائیے آپریشن عام طور پہ رات کو یہ جو ہوتا ہے۔ آپریشن ہے ظاہر ہے جب آرام سے بیٹھ جائے گی رات کو تو اس وقت یہ کیا جائے گا اسپرے کن کن طریقوں سے کیا جا رہا ہے، کون کون سے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں اسپرے کے لیے؟ اچھا، اس میں ذرائع جو ہیں وہ مکمل طور پر ایک کوئی بھی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کا استعمال ہو۔ کبھی اس کو جو اونچے درخت ہیں اس کے لیے علیحدہ مشین ہوتی ہے اسپرے کرنے والی، زمین پہ بیٹھی ہے تو وہ ٹریکٹر کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اسپرے استعمال ہوتے ہیں، مشین استعمال ہوتی ہے، اور اگر تھوڑا سا بیرن بنجر علاقہ ہے تو پھر اس کے ساتھ گاڑی کے اوپر جو ہے اسپرے مشین وہ استعمال ہوتی ہے، اور جہاں پر جنگل ہے مثال کے طور پر بڑے اونچے درخت، تو وہاں پر ابھی پچھلے عید والے دن ایگزیکٹ عید والے دن صبح عید کے ٹائم پہ تو جیسے خانے وال میں پیروال ہے تو وہاں پر پھر ہیلی کاپٹر کا ہم نے استعمال کیا تھا۔ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ طریقے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایک طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جو مکمل طور پر جس کو کہیں کہ یہ ایک ہی طریقے سے سارا کنٹرول ہو جائے گا، تو سارے طریقے اختیار کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب تک کا کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ٹڈی دل کے حملے سے؟ اب تو پنجاب میں تقریباً رپورٹ جو ہے وہ 3 ضلعوں میں تھوڑے بچے ہیں، باقی جو ہے وہ تقریباً ہم نے باہر لی ہوئی ہے، اور جو باہر سے آ رہی ہے وہ تو رکتی نہیں ہے، وہ تو آگے چلی جاتی ہے، وہ تو ہوتی نہیں ہے، پھر رکتی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جو آئی ہے اور اس نے راستے میں اس کا جو اب طریقہ کار ہے کہ اس نے بیٹھنا ہے، صرف کھانے کے لیے انرجی لینی ہے، جیسے ہم گاڑی جو ہے نا کسی جگہ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو تیل ڈلواتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں، تو اس نے تھوڑی دیر میں جو ہے نا اپنی جو ہے فیڈنگ کرنی ہے اور پھر آگے چل پڑنا ہے، اور یہ کسی بھی جگہ پر جو بلوچستان سے آگے بلوچستان کی طرف انڈیا کے جاتے ہوئے روک سکتی ہے، لیکن زیادہ جو اگر دیکھیں تو جو جنوبی پنجاب ہے اس کے جو ضلع ہیں اس میں یہ اتری ہے، رحیم یار خان میں اتری ہے، راجن پور میں اتری ہے، بہاولپور میں اتری ہے، لودھرا میں اتری ہے، ملتان میں اتری ہے، تو لیکن وہ ٹیم میں موجود ہے، خانے وال میں نے ذکر کیا، بہاڑی کا میں نے ذکر کیا، تو یہ اترتی ہے تو فوراً ٹیمیں ہماری پہنچ جاتی ہیں، اور پھر وہ آگے کچھ تو اس کو ختم کر دیتے ہیں، جو کچھ تھوڑی بہت بچ جاتی ہے پھر آگے اٹھ جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک اور رپورٹ ہے کہ جس پہ کہا گیا ہے کہ مسقط سے آنے والا ایک بہت بڑا لشکر ہے ٹڈی دل کا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا اقدام کیے جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ مسقط ایران اور بلوچستان کے ذریعے ہی وہ انٹر ہوگا۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو رپورٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے خاص طور پر ویسے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر بنا دیا ہے، اور جو پروونس ہے وہ تو خیر ہم نے پہلے ایمرجنسی تو پہلے سے لگی ہوئی ہے، اور مکمل طور پر جو ہے نا ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ اس کے لیے یہ تھا کہ جو مشینیں آتی ہیں اس کو سپرے کرنے کے لیے وہ آتی تھی انگلینڈ سے، تو وہ ابھی چونکہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور وہاں پر بھی کام نہیں ہو رہا، تو اس لیے وہ ہمیں مشینوں کا پرابلم آیا، تو خیر ہم نے اس کو جو وہاں سے منگوانی تھی ہم نے اس کا ریٹرو فٹنگ کروائی، لوکلی اس کو تیار کیا ہے، اور وہ ساری کی ساری مشینیں پلس گاڑیاں جو ہیں وہ بھی نئی بھی خرید رہے ہیں اور ایکوزیشن بھی کر رہے ہیں، اور ہم مکمل طور پر آنے والے وقت کے لیے مکمل طور پر اپنی تیاری جو ہے وہ تو کر رہے ہیں۔ آخری سوال ہے آپ سے، اس کا مطلب ہے کہ ٹڈی دل کے حملوں سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کسان ریلیکس ہو جائیں؟ نہیں یہ نہیں ہے، یہ گھبرانے والی بات اس لیے اگر یہ کہیں گے تو یہ مناسب نہیں، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو ابھی آ رہی ہے یہ مائگریٹری انسیکٹ ہے، یہ ہمارا یہاں کا لوکل نہیں ہے، باہر سے آ رہا ہے، اور باہر سے یہ ہے کہ یمن میں جنگ لگی ہے، وہاں پر کوئی ایکشن نہیں ہوا، ایران پہ پابندیاں وہاں پر تھوڑا بہت ایکشن ہوا ہے، تو وہ جتنی افریقہ سے چلی ہے اور یمن سے اور آگے عرب ممالک سے وہ آ رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے، اور پھر اس نے آگے جانا ہے انڈیا کی طرف، اور انڈیا سے جب واپس اس نے آنا ہے اور اس نے پھر ایک گناہ ہو کے آنا، تو اس لیے گھبرانے والی جو بات ہے
وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے مکمل تیاری کرنی ہے، پریشان نہیں ہونا، تیاری کرنی ہے اور اندازہ کر کے جتنا پہلے سے ہم نے کیا ہوا ہے کہ کتنے گنا ہو کے آئے گی، تو اس کے لیے ہم نے خود بھی تیار ہونا ہے۔ اور کسان کی حد تک یہ میسج ہے کہ جتنے بھی کسان بھائی ہیں ان کو چاہیے، اس کا آپ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر ہمیں رپورٹ ہوتی ہے، ابھی اگر رپورٹ ہوئی ہے تو ہم وہاں پر پہنچیں گے، جلدی پہنچ سکتے ہیں، دیر بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر علاقہ جو ہے وہ صاف ظاہر ہے، اس نے کسی ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر زمین دارا ہوگا تو وہاں پر پہنچنے کے لیے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اگر نزدیک ترین پوائنٹ ہو، تو اس ٹائم میں اس نے بیٹھ کے صفایا کر دینا ہے۔ تو زمیندار جو ہے نا، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے طور پر تیار کر لیں اپنے آپ کو، وہ خود بھی جتنی دیر میں ہم پہنچ رہے ہیں اتنی دیر کے لیے وہ اپنے جو مشینیں سب کے پاس موجود ہیں اور ان کے پاس پیسٹیسائڈ بھی موجود ہے۔ ہم کوشش یہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، کہ وہ اس کا ایک محلول بنا لیں خاص اور وہی استعمال کریں اور اپنے فصلوں کو اس سے محفوظ کریں جتنی دیر میں ہماری ٹیمیں پہنچتی ہیں۔ ہماری جو ہے نا وہ آن کال ہیں، ساری ٹیمیں رات کو آپریشن کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہم چاہیں گے کہ میڈیا جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جائے اور فیلڈ میں جا کے دیکھے رات کو کس وقت شروع ہوتا ہے آپریشن اور کب تک رہتا ہے، کیونکہ دن کو ایکٹیو ہوتی ہے تو رات کو آپریشن چلا ہوتا ہے۔ تو زمیندار بھائی ہوشیار رہیں اور ہمیں فوراً اطلاع دیں۔ ہماری جو سب سے بڑی مدد ہو سکتی ہے، اطلاع ہمیں فوراً دیں۔ ہماری ہیلپ لائن ہے 1129 اور جو ہماری جو ہم میڈیا پہ دے رہے ہیں، پریس میں بھی دے رہے ہیں، ہماری جو ہیلپ لائن ہے، جو لینڈ لائن ہے، اس کے اوپر اطلاع دیں اور پھر ہم نے اینڈرائڈ ایپ بنائی ہے، اس کے اوپر اطلاع دیں، ہماری ٹیمیں فوراً پہنچیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے فوکل پرسن لوکس کنٹرول جناب حمید اللہ ملک صاحب، پی ڈی ایم اے کے ترجمان ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اس وقت گھبرانے کی بات ضرور ہے، صرف 1129 جو ہے وہ ہیلپ لائن کریٹ کر دی گئی ہے، اس پر اطلاع دیں۔ اور ٹڈی دل جو ہے وہ اس وقت مائیگریٹری ہے، یہ کسی جگہ رکتی نہیں ہے بلکہ آگے کا سفر اختیار کر لیتی ہے، اور گزشتہ 2 حملے جو ہوئے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹڈی دل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا غول، اور یہاں پر رک کر جو ہے وہ اتنا زیادہ اس نے نقصان نہیں کیا۔